Jedinstveni prostor koji zauzima značajno mesto u mnogim delatnostima u sklopu društvenog sistema. Do skoro vešto skrivan, zamaskiran ili samo usmeren na društvenu elitu. Dragi slušaoci ovog predavanja, dobrodošli u prostor preživljavanja u prirodi. Može se slobodno reći da ste počastvovani za ovu tematiku iz jednostavnog razloga, a to je vaše opredeljenje za oblast koju obuhvata naša struka. Konkretni predmet interesovanja ukazuje na to da se veliki broj aktivnosti izvodi u prirodnom ambijentu, a priroda je u tom slučaju, kako je dosta puta ranije pomenuto, sredstvo fizičke kulture. Ova činjenica ukazuje na to da je boravak u prirodi bazični deo organizovanog procesa. Kada se o boravku i životu u prirodi govori s aspekta organizacije, tada je bitno napomenuti da se treba pripremiti za one neočekivane scenarije koji nas neprestano okružuju. Iz ovoga sledi zaključak da je prostor i potreba za usvajanjem znanja i vještina opstanka u prirodi neizbežna za buduće pedagoge fizičke kulture. Ne samo za ličnu primjenu, već ispred svega za potrebe integracije preživljavanja u nastavni proces. Improvizacija u terenskim uslovima je praktično aplikacija znanja i vještina koje se manifestuju kroz inteligentno ponašanje i djelovanje usmjereno prema procesu opstanka. Da bih vas plastično uveo u ovu kompleksnu problematiku, objasnit ću predočeni dijagram. Moje posmatranje fenomena života kroz nekoliko mogućih faza na relaciji osnovnih potreba i često nepotrebnih rashoda. Odnosno dijagram života posmatra kroz njegov kvalitet, njegovo gradiranje. Osnovne životne potrebe smeštene su u onaj minimalni modus, temu današnje diskusije, preživljavanje. Iza preživljavanja kao minimalnog pristupa fenomenu života sledi življenje, za koje se može opravdano tvrditi da nam je većini dostupno u izvornom obliku. Kada življenje zadovolji određeni standard reflektovan u jedinici vremena i javi se stvaranje određenih rezervi, tada dolazi mogućnost za opuštanje i uživanje. Posljednji modus prikazan je kao neizbežan, ali je u ovom slučaju izvan okvira prikazane fenomenologije. Nakon shvatanja koliko uloženog truda je potrebno za konkretne životne moduse, mi ćemo se danas pozabaviti onim primarnim. Modus u kome se ne javlja višak, niti bilo kakvi rashodi. Modus koji nam omogućava da od prirode uzimamo koliko nam je zaista neophodno. Iz ove tvrdnje proizilazi saznanje da je preživljavanje modus usklađen sa ekološkim i ekonomskim standardima u potpunosti u skladu sa prirodom. Kada se malo dublje uđe u ovu problematiku, shvata se da je svaka delatnost podložna improvizaciji, a iz improvizacije najčešće sledi i kreacija. Da li je preživljavanje nešto tajanstveno, skriveno od pogleda znatiželjnih ili je praktično naša svakodnevica? Prošetat ćemo se kroz osnove preživljavanja kako bi shvatili da je to jednostavno rečeno sastavni deo života svakog pojedinca. Opstanak je specifičan problem sa kojim se svakodnevno suočavamo, a da toga često nismo ni svesni. Današnji se nam omogućava da praktično većina nas posjeduje nepresušne izvore vode u prostorima kao što su kupatilo i kuhinja i sve to u smeštaju sa mogućnosti korekcije specifične mikroklime bez obzira na sezonu. Hrana se skladišti u frižidere ili je konzervirana čime je omogućena njena dugotrajnost, a lovi se i prikuplja po nepreglednim rafovima hipermarketa, mesarama, a sveže povrće na pijačnim tezgama. Vatru su nam u dva kontrolisana oblika zamenili izvori toplote, šporet i rerna, a sve to za vreme noći dobijamo upotrebom sijalica. Ovo saznanje nas deli od onog segmenta života koji se naziva preživljavanje. U divljoj prirodi, negdje daleko od civilizacije, sve što nam je bilo servirano na dlanu treba da se potrudimo da pronađemo i iskoristimo na najbolji mogući način. Ništa više od onoga koliko nam je neophodno za ispunjavanje onog biološkog minimuma. U ovom slučaju urbani čovjek prelazi na mod tragača, a prvi i osnovni zadatak mu je oslobađanje tereta komfora. Nedostatkom samo jednog esencijalnog resursa dovodi nas u situaciju snalaženja. Danas postoje domaćinstva kojima još uvijek fali nešto od bitnih životnih elemenata.
Oni se za njih snalaze i normalno opstaju i to nasledivši od svojih predaka. Da je i dan danas topljenje snega, prikupljanje kišnice, život pod svetlosti fenjera i sveća i slično sastavni deo života, imao sam prilike da se uverim komunicirajući sa ljudima daleko u srcu prirode. Ljudima bogatim duhom i velikog srca, spremnih da podele sve što imaju sa drugima. Stočarima, poljoprivrednicima, sa zabačenih planinskih visoravni svega nekoliko stotina kilometara udaljenih od nas. Preživljavanje u divljini je naročito u posljednje vreme postao fenomen koji smo zatrpani preko obimne literature, televizijskih emisija i drugih glasila. Zadržat ćemo se ovoga puta na emisijama relativno skorije produkcije, počevši od Lesa Strouda, autora serijala Survivor Man, i Edwarda Grillsa, autora serijala Čovjek protiv prirode. Zanimljivost koja bi ovdje trebala biti detaljno obrađena je autorsko delo Čovjek protiv prirode. Analizirajući predočenu fotografiju sa zvaničnim logotipom serijala može se izneti jednostavan zaključak. Jedan bitan pristup problemu koji je tema današnjeg izlaganja nije ništa drugo nego dublje shvatanje prirode, odnosno životne sredine. Popularni serijal Discovery produkcije Čovjek protiv prirode u samom nazivu krije formulu koju je potrebno shvatiti na ispravan način, naročito oni koji imaju ambicije da se bave ovom problematikom. Skraćenica VS je akronim engleskog termina versus, što u slobodnom prevodu znači protiv. U ovome se nažalost krije pristup koji se uopšte ne uklapa u temu boravka u prirodi. Naime, posmatranje prirode kao protivnika u samom startu stavlja nas u bespotrebnu izolaciju od iste, što nije ispravan pristup predmeta ili uopšte filozofije aktivnosti u prirodi. Protivljenje ili suprotstavljanje prirodi, naročito čoveka kao jedinke, doživljava se kao nešto što se ne prihvata ili odbija od sebe. Od pamtiveka je poznato da bilo koja borba protiv prirode nikada nije mogla biti dobijena od strane čoveka bez obzira na saznanja da je ovladao tadašnjom tehnologijom do krajnjih granica. Navedeni serijal autora Edwarda Michaela Grillsa prikazuje veštine neophodne za opstanak u prirodi na jedan veoma atraktivan i dinamičan način, uglavnom usmeren na kratkoročni boravak u divljini. Onog trenutka kada proces preživljavanja započne, tog trenutka dolazi do psiholoških promjena aktera u ovoj specifičnoj situaciji. Njegovo psihološko stanje ispred svega treba da prihvati novonastalu situaciju, tačnije da se sa njom suoči. Što pre savlada proces pomirenja i prihvatanja, proces preživljavanja uticat će da isti usmeri svoju energiju ka prirodi i da shvati da je jedan mali deo nje, a ne kako je to na samom početku doživljavano da je protiv nje. Od trenutka kada se pristup protiv transformiše u pristup sa ili i, to je ključ uspeha u ovom složenom procesu u kome se kreće sa primjenom svih znanja i veština usmerenim ka obezbeđivanju esencijalnih elemenata potrebnih za život. Veštine i znanja upotrebljena za preživljavanje su bazična za svakog ko se u bilo kom obliku bavi prirodom i ko obavlja svoju profesionalnu delatnost u prirodi. Piloti, pripadnici elitnih službi bezbednosti i oružanih snaga, lovci, ribolovci, biolozi i svi drugi. Aplikacija programskih sadržaja u prirodi bez dubljeg ulaženja u suštinu trebala bi ovu temu obraditi kao obavezni deo pripreme. Pored primenjivih znanja i veština neophodnih za opstanak, ova tematika je zahvalna za aplikaciju i u nastavnom procesu, a posebno zbog toga što je atraktivan mlađoj populaciji. Najneophodnije za opstanak može se pronaći u osnovnom modusu pri boravku u prirodi. Ovaj modus sadrži onaj minimum u kome se mogu opslužiti neophodne fiziološke potrebe za vodom, hranom i odmorom. Svima nam je ovo sasvim dovoljno. Problem se javlja usled stečenih navika koje smo vremenom usvojili i prihvatili ih kao nešto sasvim normalno. Potrošačko društvo, nažalost, okovalo nas je, a ovih okova života teško ćemo se osloboditi. Ove navike su došle zahvaljujući porastu standarda i dostupnosti novih tehnologija. Često su ove pojave uticale da se instinkt za preživljavanje kod čoveka kao vrste potisne u drugi plan.
mada u određenim situacijama isti se često probudi kada se za to javi potreba iz jednostavnog razloga, to je genetska predispozicija. Ovo je uobičajena pojava, ali reakcija na ovu pojavu može da bude neuobičajena. Važno je shvatiti da kada se nađe u ovakvoj situaciji, moguće je određenim procedurama uticati na njeno adekvatno rešavanje. Često se postavlja pitanje kako planirati preživljavanje kada je to proces koji nastupa u onim specifičnim situacijama koje nas najčešće iznenade. Upravo je to bazični pristup ovom fenomenu, integrisanom u predmet izučavanja. Planiranjem, odnosno iščekivanjem da će se nešto desiti što bi nas moglo dislocirati od ustaljenog načina života, korak smo ispred situacije, spremni u svakom obliku za nesmetano funkcionisanje. Proces planiranja nam govori da kada je boravak u prirodi naš sastavni deo profesionalnog angažmana, tada smo dužni biti u konstantnoj pripravnosti. Preživljavanje, odnosno snalaženje, je prostor u okviru svakodnevnog života. Za primjer mogu poslužiti snalaženje u situacijama kao što su pucanje pneumatika ili nestanak vode ili struje, pri tome da nema adekvatne zamene koje se uzima u obzir. Ovakve situacije se rešavaju povremenom kontrolom, koje se unapred rešavaju zadaci koji mogu napraviti probleme. Kontrola kvaliteta rezervnog pneumatika i odgovarajući pritisak, rezerva vode u odgovarajućem rezervoaru, obezbeđivanje sveće i šibica i rezervnih baterija i lampi, sve su to preporuke i koraci kod eksperata iz oblasti kratkoročnog preživljavanja. Praksa je nebrojeno puta dokazala da Teslin univerzalni citat "Ako ne znate kako posmatrate prirodu, ona će vam dati odgovor i inspiraciju", može biti reflektovan na sve oko nas. Između ostalog, posmatranjem prirode dobiju se sve potrebne informacije koje će se u procesu analize iskoristiti za dalju aplikaciju na terenu. U polju opstanka, u prirodnom ambijentu, sasvim je dovoljno posmatrati starosedeoci i izdvojene etničke grupe koje su razvile viševekovnu adaptaciju zahvaljujući njihovom znanju koje su crpeli iz neposrednog okruženja. Alati, smeštaj, ishrana i uopšte način života kreirani su u skladu sa ambijentalnim uslovima koje je priroda uspostavila. Predočit će se primjeri dve krajnosti koji idu u prilog ovom objašnjenju kada se obrađuje fenomen preživljavanja. Plebena Inuita su adaptirana na životne uslove u okruženju večnog snega i leda. U takvom okruženju opstaju nebrojeno godina unazad, živeći u ručno izgrađenim objektima od leda i glojima, loveći i krećući se posebnim tehnikama i alatima, opstaju bez problema kao lovci i ribolovci. Sa druge strane, opstaju pustinski tuarezi, također u najekstremnijim uslovima aridnih oblasti koje kradu posljednje atome snage iz čoveka. Ova etnička grupa uspeva opstati uprkos nestašici esencijalnog životnog resursa, vode. Njihova znanja omogućila su im da pronalaze i skladište vodu koju koriste samo onoliko koliko im je neophodno da bi opstali. Pored ovih navedenih grupa, ima još starosedeoca planete koji su također razvili svoje adaptativne sposobnosti na specifično okruženje. Velike nadmorske visine, tropske šume, nepregledne stepe i sve ostale oblasti koje nude utočište, a o njima najčešće nemamo predstavu da su naseljene ljudima i drugim životom. Postavlja se jednostavno pitanje: gde je ovdje mesto urbanom čoveku? Gde je prostor u kome se ova jedinka može locirati između navedenih krajnosti? Prostor za kojim se traga upravo je znanje koje će mu omogućiti da ovlada specifičnim ambijentom. Opremanje, aklimatizacija i proučavanje uslova u cijenjenom okruženju koji je izabrao ili se u njemu slučajno našao. Strategija preživljavanja obuhvaćena je metodološkim pristupom pripreme za aplikaciju svih organizacionih i kretnih aktivnosti u prirodi. Proučavanje ambijentalnih uslova ranije smo detaljnije obradili u sastavu predavanja osnove meteorologije, kroz prikaz Kopenove sistematizacije klimatskih oblasti sa podelom na polarne, umerene kontinentalne, suve i ekvatorijalne oblasti. Ovaj prostor se uzima kao referentna tačka
uz određene oscilacije nastale u promjeni nadmorske visine i udaljenosti od većih vodenih površina, a pre svega odstupanjima u geografskim širinama što utiče na količinu padavina, vlažnost i sl. Svaki navedeni klimatski element ima poseban pristup kada se razmatra problem opstanka u divljoj prirodi. Shodno tome, vrši se proces detaljnog planiranja kada se namerava posjetiti određena regija planete Zemlje. Ove uslove prati odgovarajuća tehnička i logistička oprema, ishrana, odeća i obuća. Neki stručnjaci ukazuju na pravilo broja 3 kada se razmatra problem preživljavanja. Ovo pravilo se odnosi na prioritet delovanja u situacijama opstanka sagledano sa fiziološkog aspekta čoveka. Na skici se prema koncentričnim krugovima stavlja pod prioritetom prema vremenskoj liniji svaki element koji bi mogao da utiče negativno po čoveka. Počevši od 3 sekunde, koje su dovoljne da čovjek prihvati činjenicu da mu se desila određena situacija koja ga je dislocirala iz normalnog života. 3 minute je optimum da prosječni čovjek opstane bez vazduha. U slučaju da je i taj korak savladan, u 3 sata mora se obezbediti sklonište od negativnih uticaja spoljašnje sredine. Preko ovog vremena daju se male šanse za preživljavanje u ekstremnim uslovima. U 3 dana može se adekvatnim režimom mirovanja i odmora izdržati bez unošenja vode. I kao luksuz u opstanku prosječnog čoveka za gladovanje ponuđeno mu je u prosjeku 3 nedelje. Ovo su pravila kratkoročnog preživljavanja upakovano u vremenski okvir u kome se deluje na rešavanju nastalih problema. Naravno da je praksa pokazala da su postojali izdvojeni slučajevi opstanka koji su prevazilazili ove preporuke. Navešćemo brodolomca Pon Lima sa 4 meseca provedenih na otvorenoj vodi i Stevena Kalahana sa 2,5 meseca. 72 dana, 16 članova urugvajske ragbi reprezentacije u avio nesreći visoko u Andima. Mesto na kome se odvija prikupljanje izgubljene energije i izolacija od negativnih uticaja spoljašnje sredine. Prostor sa specifičnom mikroklimom. U svetu svih aktivnosti u prirodi popularno nosi naziv bivak. Bivakovanje se ogleda u kratkoročnom boravku u prirodi, u improvizovanom smeštaju koji nudi one minimalne uslove komfora. Bivak je praktično svako sklonište u prirodi koje čovjek može kratkoročno iskoristiti. Pećine, niše, jame i sve ostale geomorfološke strukture specifičnog oblika dovoljni da pruže zaklon ili utočište. Zahvaljujući čovekovom inteligentnom ponašanju, često se javlja potreba za dodatnim preuređenjem ovako ponuđenog zaklona. Ovo uređenje može biti predstavljeno kroz određene kozmetičke detalje koji omogućavaju da se konkretni deo prostora dodatno adaptira za odmor. Što se bolje izabrani prostor preuredi, to će biti komforniji za njegove korisnike. Nekada je sasvim dovoljno izravnati podlogu na kojoj se planira sedeti ili ležati, što kasnije omogućava kvalitetniji odmor. Pored gotovih skloništa iz prirode, moguće je improvizovati smeštaj koji je dovoljan da za kraći period zaštiti od određenih uticaja kao što su padavine. Za ovo je dovoljno posjedovati ciradu, tarp, koja se može prethodno pripremiti sistemom veza i time kreirati krov koji će čuvati od padavina. Ista cirada se u hladnim ambijentalnim uslovima može iskoristiti u svojstvu ogrtača, dovoljnim da uspori energetski rashod toplotne energije čoveka. Improvizovani smeštaj moguće je izraditi i od ponuđenog materijala iz prirode. Drveće, rastinje, kamenje, sneg i svi ostali priručni elementi bez rezerve. Često je dovoljno samo se adekvatno opremiti za odlazak u prirodu i u tom slučaju moguće je bivakovati i pod vedrim nebom. Za potrebe boravka na otvorenom dovoljno imati podlošku, vreću za spavanje i bivak vreću. Navedene elemente iz sastava taktičke opreme za boravak u prirodi također je moguće improvizovati i u terenskim uslovima. Treba imati na umu da sklonište služi kao prostor za odmor.
Na ovakvim mestima osoba koja preživljava ne može se naspavati, ali će moći prikupiti toliko energije da može nastaviti svoje kretanje ili dalji boravak u prirodi. Esencijalni element, bez koga se ne mogu normalno odvijati funkcije čoveka, posmatrane s aspekta fiziološkog minimuma. Voda je svugde oko nas, voda je deo nas, a bazična znanja fizike olakšat će da se voda prikupi, skladišti i upotrebljava. Procesom evaporacije kroz metod solarne destilacije, prikupljanje jutarnje rose, kišnice, topljenjem snežnice i leda omogućeno je da se reši jedan od bitnih zadataka procesa opstanka u prirodi. Takođe, konzumacijom određenih segmenata životinjskih vrsta moguće je nadoknaditi preko potrebnu tečnost. Prometej je postao žrtva vrhovnog boga Zevsa, ukravši oganj sa Olimpa i poklonivši ga ljudima. Osuđen je na kaznu i bačen u okove na Kavkazu i muke Etonove. Ovaj mitski primjer žrtvovanja Prometeja zbog ljubavi prema ljudskom rodu treba da je na znanje svakome koji je makar jednom pokušao zapaliti i održavati vatru priručnim sredstvima. Vatrom čovek dobija toplotnu energiju, svetlosni izvor, mogućnost izrade alata, termičku obradu hrane i još mnogo toga. Zbog svoje više funkcionalnosti, vatra predstavlja esencijalni element u procesu preživljavanja u prirodi. Pre potpale vatre slede postupci koji će omogućiti da se ista lokalizuje izradom ložišta i održava za planirani period za što je potrebno prikupiti gorivni materijal. Načini kojima je moguće potpaliti vatru su proces frikcije, hemijskim supstancama kao i optičkim uređajima. Materijal za potpalu uglavnom je suvo lišće, mahovina, trava, trud, kora od drveta. Ovo je materijal koji lako prihvata varnicu i omogućava da se potpali, odakle se vatra prenosi na materijal za njeno održavanje, odnosno trajanje. Ne treba zanemariti činjenicu da je najvažniji resurs za potpalu vatre strpljenje. Ognjište može omogućiti dugotrajno očuvanje vatre. Ispod pepela u kome vatra neprimetno tinja, odnosno nalazi se u stanju hibernacije i veoma je lako probuditi je uz prisustvo kiseonika. Ovo je lična preporuka na većine eksperata iz oblasti preživljavanja. Izrada vatrenog luka, pokušaj potpale vatre uveličavajućim staklom pri sunčanom danu, izazivanjem kratkog spoja na baterije ili samo njeno oštećenje može dati dovoljno energije koje će omogućiti stvaranje plamena. Ne treba zaobići regularni pribor za preživljavanje koga najčešće čini magnezijum i kresivo. Impregnacija šibica i skladištenje u hermetičkim kutijama i priprema vate natopljene vazelinom, upotreba komada papira ili čak komada automobilske gume, sve su postupci koji su hronološki postavljeni u periodu pripreme i o kojima treba voditi računa pre odlaska u prirodu. Navedeni segmenti su neizostavni sadržaj ranca iskusnih ljubitelja prirode. Svima nam je već poznat značaj i uloga ishrane u fiziološkim okvirima. U procesu preživljavanja njeno mesto prema prioritetu je locirano na samom kraju lestvice opstanka, prikazano pod formulom magičnog broja 3. Bez ovog resursa čovek je u praksi pokazao da može opstati do 3 nedelje, što ga je smestilo na sam kraj po hitnosti postupaka. Hrana sa rafova je dobijena pripremom i konzerviranjem iz srca prirode. Pogledom na jedan ovakav pejzaž, posebno za one koji znaju, nije ništa drugo nego pogled na hipermarket sa obiljem svežih namirnica. Na ovakvim mestima nalazi se u slobodnom obliku i na raspolaganju praktično sve potrebno svima koji žele da se hrane iz prirode. Procesu prikupljanja prvenstveno sledi identifikacija. Lovu i ribolovu sledi poznavanje veština. Nakon obezbeđivanja hrane iz prirode, treba naravno znati tehnike njenog pripremanja i konzerviranja, posle čega sledi njena konzumacija. Treba imati na umu da prema strategiji planiranja procesa preživljavanja u ovom slučaju dolazi do izražaja proučavanja bioloških karakteristika, tačnije prikupljanje informacija o zastupljenoj flori i fauni i sezone u kojoj se odvija navedeni proces. Naše podneblje obiluje ovim resursom skoro cele godine. Može se reći da su praktično sve životinjske vrste jestive i moguće ih je kroz već poznate tehnike uloviti i pripremiti za hranu.
Biljne vrste u ovom slučaju treba dobro poznavati zbog određenih analoga koji često mogu imati negativne posljedice po zdravlje. Prepoznatljive vrste su nam na raspolaganju čim se izađe iz zatvorenog prostora. Jarko žuti maslačak sa karakterističnim oblikom listova, biljka koju nije moguće zameniti ni sa jednom drugom sličnom. Zatim upečatljivi list bokvice, mirisna majčina dušica i često bolno osjetna kopriva, ali i karakteristična žuta vrbovača koja raste na kori drveća. Dovoljno je da se prepozna samo nekoliko karakterističnih vrsta koje će biti operativne za dalju pripremu obroka. Pored osnovne strategije preživljavanja, ne treba zaboraviti veštine koje se neprestano koriste u ovom procesu. Kretne tehnike i orijentacije u prostoru bitan su segment i svakako ga treba napomenuti. Veštine upotrebe pionirskog alata, počevši od noža, sekire, testere, lopate, ašova i sl. Korišćenje užadi i veštine vezivanja čvorova. Sve navedeno nećemo detaljno obrađivati u okviru ovog predavanja zbog toga što smo to ranije prešli na tematskim predavanjima. Praktične vežbe rezervisane su za terensku nastavu na kojoj će biti detaljno reči o tome. Formula procesa preživljavanja podrazumeva 5I. Ovo je akronim bazičnih postupaka. Prikupljanje informacija o uslovima i stanju na terenu kao primarni zadatak koji omogućava detaljnu pripremu pred odlazak u prirodu. Iščekivanje manifestovano u 2 slučaja. Prvi je pomoć u situaciji da je prethodno ispoštovana procedura obaveštavanja o planiranoj posjeti prirode i drugi je onaj koji prethodi trećem. A treći uključuje instinkt za preživljavanje koji će pokrenuti niz daljih postupaka. Ovi postupci podrazumevaju improvizaciju kao esencijalni element preživljavanja, koji naravno dolazi zahvaljujući inteligentnom ponašanju u ovakvim scenarijima. Proučavanje uslova u planiranoj regiji podrazumeva sljedeće faktore koji ulaze u sastav strategije planiranja procesa boravka u prirodi, a konsekventno tome i logične scenarije u slučaju nepredviđenih situacija, upakovanih u takozvani rezervni plan, popularno nazvan plan B. Geoprostorne karakteristike, demografija, biološke karakteristike, odnosno struktura flore i faune, meteorološke i klimatske karakteristike, opasnosti, oprema i taktika putovanja. Iskusni organizatori aktivnosti u prirodi na osnovu navedenih faktora u stanju su da adekvatnom analizom informacija dobijenih iz svih predočenih stavki kreiraju dobro utemeljen plan za realizaciju boravka i rada u prirodi pod kojim je podrazumevan i kontrolisani segment preživljavanja. Suština snalaženja improvizacije ili preživljavanja u prirodi ogleda se u količini probuđene kreativnosti pojedinaca ili grupe izložene divljini, usmjerenoj ka rešavanju zadataka koji će omogućiti obezbeđivanje životnog minimuma, pri tome crpeći resurse iz neposrednog okruženja. Prepoznavanje svih drugih mogućnosti određenih predmeta i stvari za upotrebu van primarnih namjena za koje su kreirani. Ovo je moguće zahvaljujući obliku, materijalima izrade, svojstvima, odnosno tražiti i prepoznati multifunkcionalnost u svakom dostupnom predmetu i mogućnost višekratne eksploatacije. Svaki predmet u posjedu usmjeriti ka esencijalnim resursima o kojima je bilo reči u izlaganju. Prikupljanje vode, izrada skloništa, oruđa i oružja za lov i ribolov i odbranu od predatora, izrada transportnih sredstava, flotacionih uređaja, impregnacije, ulazak u metode potpale vatre. Mnogi autori i eksperti iz oblasti preživljavanja daju precizne smjernice šta bi sve trebalo sadržati pribor za preživljavanje, od koga se ne treba odvajati. Postoji niz stvari u spiskovima i checking listama bez kojih je nezamislivo otići van kuće. Obzirom da su slušaoci ovog monologa prvenstveno populacija koja će se baviti edukacijom drugih, onda iz tog razloga dajem jasnu preporuku koja je sveobuhvatna. Pribor za preživljavanje u divljini je sve što se nalazi oko nas. Ispred svega
to je vaše znanje koje posjedujete iz ove oblasti. Iz znanja, kako je do sada dosta puta rečeno, mora da proizađe kreacija. I na kraju, shvatanje da u ovakvim situacijama vaše razmišljanje ne sme da ima bilo kakvo ograničenje zbog toga što se radi o opstanku.